नमस्कार। हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। पणजेचो आमदार आनी एनावोड मंत्री आतानासियो मोन्सेराताच्या फुडारपणाखाल आसलेल्या तालिगांव प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट फ्रंटाच्या उमेदवारांनी बुधवारा दीस तालिगांवचे पंचायतीच्या एलेसांवा खातीर आपणाची फॉर्मां भरली। तालिगांवचे पंचायतींनी एलेसांवा ह्या म्हयन्यात एप्रिलाचे 28 जावपाची आसात। पात्रादेवी चेकपोस्टाचेर एक्सायज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा दीस 40 आनी 2.6 लाख रुपया मोलाचो सोरो सांपडायलो। हो सोरो कायद्या आड महाराष्ट्रा वताले अशें सांगतात। खात्यान गाडी चलोवप्याक तशेंच सोरो व्हरपी गाडयेक आपणाच्या ताब्यात घेतला। फुडें आयकात। आज सकाळी आणि खंयच्यान खंय गाडी वताली आणि कितें आसलें गोंयांतसून ती महाराष्ट्रा वयता। एक बायोमेट्रीक म्हणून हे आसले वेस्ट मनी ते आणि तुमकां कितें मेळ्ळें भितर पयलीं तर कवरींग केल्लें एक गाडी केले नाल्यार कवरींग तें आसलें की ते बायो वेस्ट ते मागीर आमी स्टाफाक मागीर वयर चडून चॅकींग ओपन करूंक लायली। भितर कवरींगच्या भितर मागीर ते बियर आनी ते वोडका केसीस सांपडले। कितें कितें मेळ्ळें आनी कितले एमावंट फिशर बियर 140 केसीस, मागीर टुबॉक बियर 50 केसीस, मागीर 440 केसीस वोडकाचे मेळ्ळे 750 ml प्लस 90 केसीस 180 ml। टोटल एमावंट टोटल वॅल्यू जाता एज पर मार्केट वॅल्यू 42,63,000। बरें कोणाक हॅरेसमेंट केला ड्रायव्हराक अरेस्ट केला आणि गाडी सस्पेंड गाडयेचो वॅल्यू अराउंड 38 lakhs। टोटल सर टोटल वॅल्यू 80,63,000। ड्रायव्हर खंयचलो सर ड्रायव्हर तो सांगता एक सांगता तर एक अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। त्याच्या बरोबर काय कंडक्टर मीट कोण आसलो हो एक ड्रायव्हर आनी एक दोग जाणांक अरेस्ट केला। क्लिनर म्हणजे तो एक तो हे झाला म्हणजे मेन ड्रायव्हराकूच अरेस्ट केला। कशें कळ्ळें तुमकां सर की सस्पेक्ट ते हे आसले न्हू आमचे टपाल तेजे चॅक केले ते डुप्लिकेट आसले राजेश रोडवेज आहले आनी ई बील तें सारकें आसलें। ई बील ते सेंटेक्सा कडेन आमी चॅक करून घेतलें ते बील सारकें तरी आमकां डावट लागलो तो लिकर आसूं शकता म्हणून। आणि म्हाका सांगा सर हे तुम्ही आता सोरो बी धरता पळय मागीर सोरो कितें करता डुप्लिकेट सीज करता मागीर आमी सपोज तो चॅक करता आमी सपोज तो ह्युमन कन्झम्पशन फीट ना जाल्यार आमी तो डिस्ट्रक्शन परमिशन घेता। आता गेल्या महिन्यात तुम्ही एंडिंगान दिसता 42 lakhs धरलेले। हय त्याच्या उपरांत हे आता दुसरी आता म्हाका सांगा सर ते पत्रादेवी मुख्य हायवे नाकवा थंयच्यान गाडी वयता ते तुमी धरता आणि सकयल जे रोड आहा सकयलूय घातला आतां सकयलूय केला आनी तुमकां टार्गेट दिला म्हणून धरचे पडटा। आमगे कितें आतां इतले टार्गेट अशें ना आमकां आमचे सीज करपाक हें करपाक आतां इतलें लिकर भायर वचूंक जायना म्हणून मातशी कमिशनरान स्ट्रिक्ट ना स्ट्रिक्ट म्हणजे आमची ड्युटी न्हू आतां इलेक्शन फक्त इलेक्शनाक। आरटीआय एक्टिव्हिस्ट जवाहर शेट्टी नुस्तें विकपी ओस्तरे आड केस घाल्या ते विशीं आपूण ह्या फुडें नुस्तें विकपी ओस्तरेंच्या धंद्याची मिजगतीक पडचो ना म्हूण स्वता आरटीआय एक्टिव्हिस्ट शेट्टीन म्हापशेंच्या पुलीस स्टेशनार बरोवन दिली। नुस्त्याच्या मार्केटांत सोदा खातीर नुस्तें विकून आपूण जागो दिता म्हूण सांगून शेट्टीन नुस्तें विकपी 5 ओस्तऱ्यां कडच्यान दुडू आनी डॉक्युमेंट काडून घेतले तेन्ना हो विशय एकदमूच पेरवलो। आज म्हाका समन येयल्लें की फीश मार्केटाची वेंडर आहा पळय 5 जाणां शशिकला गोयल शैला वावलकर 5 जाणां तेंच्यांनी म्हाजेर केस घातली आसा की हांव खंय म्युन्सिपालिटीच्या मार्केटान फीश डिस्टर्ब करता। तेन्ना म्हाका समन येयलें म्हणून आज हांव हियरिंगाक पत्रांक येयलो आनी म्हाजी कावंटर कंप्लेंट आसली न्हू म्हाजी पयली कंप्लेंट आसली कित्याक सांग म्हाका तेंच्यांनी पयली एसॉल्ट केल्ली 23 तारखेक तेजेर हांवें पुलीस आफोवन 112 आनी हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा म्हाका तेंचे इंजरी जाल्ली आसा म्हाजें मॅडिकल केल्लें आसा। आनी तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर कितें सांगता आतां कोर्टा प्रमाणे तुमकां आपणा कडेन 107चेर येयला
107 म्हणजे कितें म्हणटा तो बोथ द पार्टीज शूड मेंटेन पीस अँड ट्रांक्विलिटी अशें तेंचें म्हणटा आपलं जे ज्युरिडिक्शन आसा पळय इट इज ओनली लिमिटेड टू मेंटेनिंग पीस अँड ऑर्डर फॉर द 6 months. पूण ताणें म्हाका सांगलें ऑप्शन दिलें कितें तूं अंडरटेकिंग दिता तूं तेंच्या वाटेक वयचो ना हांवें सांगलें कितें सर हांवें ऑलरेडी म्हाजे पळय तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेंट आसा पळय हांवें पिटिशन केलां म्हटलें SP कडेन की ह्या कंप्लेनीचेर NC जावंक फावना जावं चॅप्टर केसूय जावंक फावना कितें जावंक जाय FIR म्हणून तो म्हणलो कितें तुजें ऑप्शन आपूण ह्या अंडरटेकिंग दिवन सुद्दां तुजें ऑप्शन काय हर्ट जावचें ना तुज्या ऑप्शनाक काय बाधा येवची ना तूं तें करूं शकता पूण त्या कंडिशनाचेर हांवें सांगलें कितें म्हाका कितें जाय पळय की एकट्या खातीर हे 5 जाणां एकटेच तेंचे लिडर आसा पळय तेच मातशें चड हें करता आनी तांकां लागून ही बारीक मनशां पळय हांवें सांगलें ही बारीक मनशां जे म्हाका वाटेक वचपाचें ना कित्याक सांग तांकां पिसफुली धंदो करूं दी पूण हांव सांगलें हांवें ऑल्सो एक्सेप्ट आनी आय हॅव सायन अपॉन दॅट आय एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन द फीश मार्केट with these 4-5 ladies. कितें जालें टॉपिक कितें ते आमचे मिटले फाटी घेता आणि आमचे वाटेक तेणी येयना कोणी हांगले म्हणून शेटी जवाहरलाल शेटी आणि आम्ही ते काबार केले आनी ते तुमचे पयशे बीन घेतले तेजे कितें जालें पयशे बीन आमी मुन्सिपाल्टीन देणी सांगल्या सरान कलेक्टरान सांगला ते मुन्सिपाल्टी कडेन तुमी डिसायड आतां फाल्यां सकाळी मुन्सिपाल्टी कडेन डिसायड म्युन्सिपाल्टी ते म्हणटा शेडये म्हणटा आपूण पयशे घेवंकूच ना म्हणटा तुमचे कडल्यान घेवंक ना हे पळय खंय गो लेटर हे पळय तेंच्या तो सांगता जर आपूण जर पयशे घेतले जाल्यार तेंच्यांनी कंप्लेन तेंच्यांनी आमचे पर्सनल फॉर्म आणि फोटो नेले तुम्ही कंप्लेंट केल्या तेंचेर कंप्लेंट केली तुमच्याकडे 5,000 मागले कोणतरी येयल्लो त्याने सांगला का 5,000 सांगला का मातशें व्हडल्यान उलय 5,000 व्हडल्यान उलया गो 5,000 दिले तुमी 5,000 5,000 दिले तुमकां कितें बरोवन बी तेणी तुमी कोणाक दिले पयशे तुमी कोणाक दिले पयशे 5,000 एक कोण बसचेच पयशे काडून तुमी 5,000 ना आतां अर्शे दिला आमकां तेणी तुमकां कितें सांगलें आपूण आतां कितें सांगलां म्युन्सिपाल्टीचो म्हणून म्युन्सिपाल्टीचें तूं सांग कितें जालें तुमच्या कडल्यान जे 5,000 घेतले म्हटले पळय ते म्युन्सिपाल्टीतून आपण इलय म्हणा फॉर्म आणि आधार कार्ड आणि ह्या दिवस सांगलेले 2 फोटो मागलेले तुमकां जागो म्हणजे बसाक दिसते म्हणून सांगले हरशीं बसान आसले तुमी आम्ही बसा असला मागीर आनीक खंय दाखयता तुमकां तो म्हणून सांगले नाही तर नाही दिले आमकां भियवले आम्ही महाराष्ट्र बियान आमकां नाही घेवचे म्हणून आम्ही हे केले दोबाजीक रितीन मान दिवपाची कार्यावळ करून इंडिया ब्लॉकाच्या गोंयच्या उमेदवारांनी लोकसभेच्या इलेसामांची जागृतायेक सुरवात केली. जिवाचो त्याग केलेल्या मार्टिरांक पात्रादेवी मान दिवन उपरांत मडगांवच्या लोया मैदानार राम मनोहर लोयाक आर्गांव ओपूंक उत्तर गोंयचो उमेदवार आदवोगाद रामाकांत कालाप आनी दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फेर्नांदीसान 2024 वर्साची लोकसभेच्या इलेसामांची जागृताय सुरू केली. The India Bloc candidates in Goa launched their campaigns on Monday. North Goa candidate Advocate Ramakant Khalap along with the leaders of India Bloc paid tribute to the martyrs at Patradevi Smarak. या आयटीच्या मार्फत आमकां हजारो शेकडो हजारो लाखो भुरग्यांक नोकरी आमकां निर्माण करपाक जाय ते करतले ते करीत आसतना ही भूमिका राखपाक जाय. यस मैं आगे चल रहा हूं आप मेरे साथ आइए बंधो. Later, the leaders along with the South Goa candidate Captain Viriato Fernandes headed towards Margaon where they paid tribute to Ram Manohar Lohia at the Lohia Maidan. आणि आयज जेन्ना ह्या वतान इतलो लोक आयिल्लो आसा म्हाका दिसता एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिस्पॉन्सिबल गोंयकार एक गोंयकाराक एक काळजांचो उजो पेटुल्लो आसा की हय गोंया सांबाळपाचो टायम आयिल्लो आसा नाल्यार गोंय उरपाक ना. हांव तुमचे कडेन हात जोडून एक विनंती करता सगळे एक जावन हे जो पैशाचो जो पावर आमचेर घालूंक सोदता लेट अस मेक इट इनटू अ पीपल्स पावर वर्सेस मनी पावर. A strategy meeting of the India Bloc Goa was held in the evening to plan the further course of campaign, hoping to make a dent to the ruling BJP in the upcoming Lok Sabha 2024 elections. ह्या लोकसभेक गोंयान आमी इंडिया आघाडी इंडिया ब्लॉक अलायन्सा तर्फे हे इलेक्शन आमी लढतात
जातून दोन्ही जाग्याचेर काँग्रेस पक्षान आपले उमेदवार घातल्या. आयच्यान गुढीपाडव्याच्या निमित्तान आम्ही ऑफिशियल कॅम्पेन आमची लॉन्च केला. आमचे सगळे इतर पक्षाचे वांगडी एलायन्साचे वांगडी सगळ्यांक हांव धन्यवाद करता की आज जी कॅम्पेन आमची पत्रादेवी आणि लोहिया मैदानाचेर जी जाली ती म्हटल्यार इट वॉज अ रियली सक्सेसफूल लॉन्च ऑफ द कॅम्पेन. आणि आता हाच्या मुखार ज्यो आमच्यो मिटिंग्स आसात इन रिस्पेक्टिव्ह कॉन्स्टिट्युएन्सीज, पब्लीक मिटिंग्स, डोर टू डोर कॅम्पेन आणि इतर सगळे कॅम्पेन स्ट्रॅटेजीज वी हॅव डिस्कस्ड टुडे. This was the first coordination meeting of all the alliance partners. Today we have discussed all the streamlining of all the coordination, and we have formed a group also where certain issues will be taken up jointly, and we will try to reach to each and every of the voter of the Goa. ब्युरो रिपोर्ट, हेरल्ड टीव्ही. गोंयान लोकांच्या अडचणींक फावो तितलें म्हत्व दितात आनी ह्या लोकसभेच्या इलिसांवान लोकांचे अडचण्यांचो विचार जातलो. ओप्रोस टीम हेराल्डान साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. खंयची वेंचणूक आयली म्हणटकर जे राज्याचे आनीक जे देशाचे पळय आव्हानां आसात नाजाल्यार इश्यू आसात ते फुडें येतातच. आतां जे पळय इलेक्शन चालू आसा आमचे लोकसभेचे, गोंया भितर अजून तशें कॅम्पेनींग म्हणून अशें सुरू जालें ना. म्हाका दिसता जेन्ना उमेदवार तांची नॉमिनेशन भरतले ताचे नंतर प्रखरपणान खरेपणान एक कॅम्पेनींग सुरू जातलें. पूण सद्याक पळय आमी कॅम्पेनींग सुरू जालें म्हणटात तातूंत व्हडलेशे इश्यू अशे फुडें येनात. जर BJP तर धरली न्ही, तांचे प्रोजेक्शन सद्याक 3 आसात. गोंयची तशी खास अशी इश्यू अशी ना. एक म्हणल्यार धर्माची राखण करता आमी आनी त्या खातीर तुका सदांच ते देवळाकच गेल्ले दिसता. म्हणटकर आमकां ते आमचे नागरिकां पळय आसा न्ही ते आमकां मरणा नंतर मोक्ष दिवपा खातीर काम करतले. एक जालें. दुसरी तांचो इश्यू येता तो मोदीक घट्ट करात आनी मोदी खातीर मतदान करात. इश्यू असो येना पळय. आनी तिसरो ऑफकोर्स विकसीत देश आनी विकसीत गोंय. काँग्रेस ही आतां रिंगणाक भितर सरल्या आनीक तांचें कॅम्पेनींग सुरू जालां. थोडेशे इश्यू मांडपाचे प्रयत्न करतात ते, पूण अजून सगळी गोंयची इश्यूज तशे पब्लीक डोमिनान पब्लीक डिबेटीक हे वेंचणुकेक अजुनूय आयले ना. गोंया मुखार इश्यू आसात ना अशें न्ही. म्हळ्यार नॅशनल लेवलाक भासाभास करपाचे गोंयचे मुखार इश्यू आसात. मेन इश्यू म्हणल्यार आमचो म्हादयचो, ताजे एक टोटल कन्क्लुजन येवपा जाय आमकां. ते कन्क्लुडूच जायना पळय. दुसरो आसतो आमचो जमनीचो, म्हळ्यार जमीन आमच्या हातांतल्यान सुटत चल्ल्या, ताका एक बरे तरेची कायद्याची गरज आसा. तिसरो इश्यू आसतो एक फायनल सारको उतर ऑन द 2 एअरपोर्ट्स. चल्ले ते भशेन दिसता की दाबोली स्लोवली मरतलो म्हणून, पूण सरकार म्हणटा कसोय मरपाक दिवपाना म्हणून. आनी एक आमचो इश्यू आयलो म्हणटा जो गोंयांक चड लागता, दॅट इज सिटीजनशीप इश्यू. म्हणल्यार आमची OCI स्टेटस, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्टेटस ऑफ ए गोवन, आनीक दीस पोर्चुगीज गेले पासपोर्ट, नॅशनॅलिटी एंड ऑल दॅट. सो तो गोंयांक मातसो चड लागता. सो ताजेर एक सुटाव जावपा जाय. आनी MPTची आवाठ कितलो आसचो मुरुगांव पोर्ट ट्रस्ट ऑथॉरिटी, आवाठ वाडत चल्ला, ताजो कितलो आसचो. आनीक सेंट्रल गव्हर्मेंटाची इंटरफियरन्स डबल इंजीन सरकार म्हणटा न्ही भयंकर जाता एट द लोकल लेवल. आनी आमकां गोंयच्या मुखार आनीक आव्हान आसा म्हणटा गोंय म्हणटा एक ल्हान राज्य आसतकर येणावळ कमी म्हणटकर आमकां स्पेशल आर्थीक पॅकेज जाय. सो ब्रॉडली हे इश्यूज आसात. हे इश्यूज इलेक्शनाक येतले हाजे फुडें. आनीक जे नॅशनल लेवलाचेर लोकसभेक गाजतले काय ना हे कित्याचेर डिपेंड आसा. हे निर्भर आसा आमी कसले उमेदवार लोकसभेक धाडटात ते.
जर आमी जर स्पिकींग उमेदवार तर धाडलो, उमेदवार जो विचार करपाक शकता, जो अभ्यासू, जो स्वता एनालिसीस करपाक शकता, जो मुद्दे मांडपाक शकता, जो डिबेट करपाक शकता, तसलो उमेदवार तर धाडलो तर हे इश्यू लोकसभेक पावतले. आणि जर तर आमी उमेदवार तर धाडटना तर आमी मौन उमेदवार धाडलो, चूप उमेदवार, जो अभ्यासू न्ही, ताका स्वता विचार करपाक येना, जो इश्यू मांडपाक शकना, ताणें फक्त मोदी सांगता तेन्ना उबे रावपाचें आनी मोदी सांगता तेन्ना बसपाचें. मोदी म्हळ्यार हांव अशें म्हणना की अमके उमेदवार मत दी, पूण वॉट एवर इट इज. सो यू हॅव टू चूज स्पीकिंग, यू वॉन्ट ए स्पीकिंग खासदार काय यू वॉन्ट ए मौन एंड चूप खासदार, ताचेर निर्भर आसतलें. जे पळय लोक कोण मत मारपाचे आसा ते वचून मत मारतले, कोण निवडून येवपाचे आहा ते निवडून येतले. हे जे पळय लोकांचे इश्यू जे पळय आसात, पब्लिकेचे इश्यू आसा इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी इन द इंट्रस्ट ऑफ इंडिया, हे सुटावे जर जातलो जायत जाल्यार जो पळय इलेक्शनाक उबो राविल्लो आहा ताका एक डील आसपाक जाय की आपूण बाबा ते सुटावे करतलो म्हणून. हांगेले कितें जालां, हे सगळे इलेक्शनाक हांगे सगळे हे आमकां फॉल्स प्रॉमिसीस दितात आनी फॉल्स प्रॉमिसीस दिली उपरांत मागीर ते निवडून येतलो ते आनी लोकां मदीं म्हणजे भितर येयीत नात. लोक तांकां सोदून वचचो पडटा, सोदून गेल्यारय ते मेळना, ही परिस्थिती जाल्ली आहा. ताका जे पळय लोकांचे इश्यू जे पळय कितें पेंडींग आसात ते तशेंच पेंडींग उरतले, ते कोणूच सॉल्व करूंक शकचो ना. आनी हें अशें कितलेशे वर्स हें चलिल्लें आहा परंपरा. ही परंपरा तशीच फुडें वतली. हो येवं तो येवं तो येवं, कोणूय जर आयलो जर जाल्लो जायत ते द सेम, कांय चेंजीस जावपाची ना. मरेन बाब आमकां सांगा, आर पीपल्स इश्यूज बीइंग रेस्ड एनफ? वील दीस इलेक्शन सी द इश्यूज ऑफ गोवा बीइंग रेस्ड? वेरी गुड क्वेश्चन, बट योग तुमकां योग सांगूंक कोत्ता हांव. एक जो तुवें आतां क्वेश्चन केला, वील द पीपल इश्यू बी रेस्ड, रायट नाव इट इज नॉट अ इश्यूज ऑफ द पीपल, इट इज द इश्यू ऑफ द डेमोक्रेसी. हेच आयज आमची इंडियेची डेमोक्रेसी ह्यो पळय खत्रेन आहा. तें वाचोवपाक आमी इश्यूज आहात आमचे पळय ते सायडीक दवरून आनी आमी फुडें वचोंक जाय आमची डेमोक्रेसी सेफ करपाक. आनी जरी तर ह्या पावटी तर आमी ह्या एकठांय जायना आनी एकठांय जावन आमी तर ह्यो केसीस गोवमेंटाक तर आमी भायर उडयना जाल्यार आमकां हें लास्ट इलेक्शन म्हणटा. रिगार्डींग द इश्यूज ऑफ पीपल, जरी तर आमची डेमोक्रेसी तर उरली तेन्नाच आमचे लोकांचे इश्यू घेवपाक येता. तूं म्हणटा आतां लोकांचे इश्यू जायते आहा. लोकांनी आतां पळोवपाचें बाबा हो आतां गोवमेंट आहा पळय तो डबल इंजन गोवमेंट आहा पळय तो, हांव येता हेचेर आतां केन्नाच हें करना. डबल इंजन गोवमेंटाचेर कितें केलां? ओलो रोडान इन्फ्रास्ट्रक्चर केला पळय तो, रोडाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर केला तो कोणाक? आमच्या सामान्य लोकांक? हो भायल्या लोकांक येता पळय ते. आख्खें गोंयांक काबार केलें, कॉन्क्रिटायजेशन करून गोंयांक काबार केलें. जागे कन्वर्शन करून आमचे गोंयकार सामान्य गोंयकारां कडेन घेवपाक जायना जाग्यांचेर हें केलें. दिल्ली वाले जावं सगळे भायल्या स्टेटीचे व्हडले बीग शॉट्स येवन येतात, तांकां हें केलें. म्हादय आमची सामान्य लोक, आमचो गरीब लोक आहा पळय तो, तेजेर जियेतालो पळय तो, ती डायवर्ट केली. डबल ट्रॅकिंग, 3 लायनर प्रोजेक्ट, मागीर कोल, हें कोणाक लागून? आमकां गोंयकारांक लागून. गोंयकारांक लागून जाल्यार ह्यो 15 लाखांचे गोंयकार आहा पळय तांकां आमचे कडेन वी आर सेल्फ सॅटिस्फायड मरे. हें पळय आमच्यांनी लायट जाय जाल्यार आमचे कडेन टायडल वेव आहा, हें आहा वेव्स हेचे आहा, इतली टॅक्नॉलॉजी करून आमच्यांनी बासांचे आमी सेल्फ सफिशियंट जायता. उदकाचेर आमी सेल्फ सफिशियंट तें करिनात, आमकां भीक मागोंक धाडटात. सो हितून लोकांचे इश्यू आहा पळय ते वी हॅव टू फोकस टू सेफ गार्ड आवर डेमोक्रेसी. पळय हांगा हे आझाद मैदान पळय आसा, ह्या हेजे कडेन ह्या हांगासर मरे जायते लोक येतात. आपलो हो विशू आहा तो विशू आहा अशें म्हणून येता. पण आतां इलेक्शनाक तुवें सांगलां त्या प्रमाणे रेज करतले, तो MP रावला ताका क्वेश्चन करतले, बाबा तूं आमच्या ह्या प्रश्नाक तूं एकदां तरी आझाद मैदानाचेर येयल्लो. आतां पळय वाळपयच्या लोकांचो खंय जाग्याचो प्रश्न आसा, ती जमीन आसा पळय आलवाजीची, त्या जमिनीचो प्रश्न आहा. दुसरे कोमलुदात लेण्याचो प्रश्न आसा. कितले तरी मनोहर पर्रीकारान फायली घेतल्यो आनी दवरल्यो, तो थंय तो प्रश्न आहा. भितूरल्या भितूर कंपनीचो प्रश्न आहा, कदंबा बशीचो प्रश्न आहा, हांगा सांग्या वयले ऊस कारखान्याचो प्रश्न आहा, डबल ट्रॅकाचो प्रश्न आहा.
कितले तरी असे बारीक बारीक प्रश्न आसा तूं बारीक न्हय हे खरें म्हणून जाल्यार जो पळय आतां MP रावला ताका लोकांनी विचारपाक जाय. पर हांवें पळयलो पेडणे एकट्या मनशान श्रीपादाक डायरेक्ट क्वेश्चन विचारले 5 वर्सांत तुवें कितले प्रश्न हांगासरले इश्यू तुवें भायर हाडले आनी तूं कितले फावटी आमकां मेळपाक येयलो काय म्हणून श्रीपादाक उलोवपाकूच येवंक ना. म्हणजे लोकांनी हांव लोकांक एकूच सांगता जागृत जाया सदांच सोशल वर्कर रावतले आनी तुमकां लागून उलयतले ना. आमी इतली फावटी तूं हांव जाल्यार आसाच खंयचो ना खंयचो बारीक बारीक इश्यू घेवन ह्या आझाद मैदानाच्या बाकीच्यांचे हांव सांगिना पण तुमी ते पळया दारां जेन्ना उलयता तुमचो गांवांत जाग्याचो प्रश्न तुमच्या दारांतलो प्रश्न तुमच्या घरांतलो प्रश्न तुमी हो रेज करपाक जाय. लोकांनी सगळो रेज करपाक जाय. चिंतून हो इंडिया भितर आमकां आमची डेमोक्रेसी म्हणून आसा पळय ती काबार करपाचें आसा सरकारान रचयल्लें आहा. जेन्ना हो सरकार डेमोक्रेसी रद्द करता हांव इलेक्शनाक रावपालें म्हणून चिंतलेलें मागीर हांवें चिंतलें ना हांगा खंय तरी एक त्या पार्टीक सपोर्ट करूंक जाय आनी आमकां ही BJP नाका जाल्यार ती खंय तरी एकट्या कोणाक तरी सपोर्ट करूंक जाय म्हणूनच हांवें म्हाजो फॉर्म भरूंक ना. म्हाका पडून एक 20-25,000 मतां पडूंक शकतालीं पण कित्याक जाय तेज्या परस आनी म्हाज्या फॅमिलीचो प्रश्न आसतलो ताका लागून हांवें ना म्हटलें. प्रश्न जो आसा हो गोंयचे इश्यू जे आसात गोंयकारांक त्रास जे जातात तो इश्यू रेज जातले ह्या लोकसभे इलेक्शनाक हेजेर म्हत्व आसतले बरोबर सगळे इश्यूज रेज करतले हो प्रश्न ना. रेज करून वी आर हॅविंग 2 नॅशनल पार्टीज हू आर फायनली द मेन कंटेंडर्स. इट इज द BJP अँड द काँग्रेस. आता माझ्या जो प्रश्न जो उपस्थित केलो आख्खो काँग्रेसाचो पक्ष आख्खे इंडिया रावतलो फाटल्यान काय फॉर पॉलिटिकल कन्सिडरेशन की तेंचे कडेन सुबेज MP म्हणून आमी आतां इंटरफेर जायना हितून तूं रेस कोरपाचें पळोवया कितें जाता तें. सिमिलरली वीथ बीजेपीच्या MPचो तो प्रश्न वयर काडलो कसलोय जावं फाटीं ड्युअल सिटीजनाचे काडले पोर्चुगीज पासपोर्टाचे राज्यसभा MP भारतीय जनता पार्टीचो गोंयचो सदानंद प्रश्न सुटलो तूं रेस करता तुजो पक्ष चलयता मरे सरकार तुवें मागल्या पळय तर कित्याक जायना. हियर एटलीस्ट देर इज नो डिविजन माझे इश्यू येस neither the BJP neither the Congress MPs will stand by the Goa MP. So what are we talking about? This party is going to be good, this party is going to do that good. They are playing the fool with the people's sentiments. Are the people who are looking at the right thing? Is the conscience ruling us or majority is ruling us? There were great leaders like the first Prime Minister who had pointed out to the young Atalji that he would be one day the Prime Minister of the country. That was the magnanimity and the openness of the leaders. The second Congress president, Narasimha Rao, Prime Minister, when Pakistan issue had to be defended in the UN, the opposition leader Atalji was sent. Everyone was shocked. They were trusting the opposition leader and he defended it well. So, are we looking at majority or are we looking at what is right? And therefore, all coming together to save that situation. Will we see this in India happening? Let's hope so. Prayers may work wonders. मेज से सांताक्रूज हायवेचेर कोडी मारूंक जाय देखून अतमुव कामाक लायलो पूण ह्या कामां खातीर जो ड्रिलाचो वाव चलयलो ताका लागून मेज से सांताक्रूज हायवेचेर सोमारा दीस गाडयांची लुटकेट जावन प्रवास करतेल्यांक बरीच अडचण जाली. फुडें पळयात.
सिटीचो वाव चलतना एअर एम्बियंट क्वॉलिटी मॉनिटरींग स्टेशनां पोरमोणे शारान वाऱ्याचो दर्जो आसचो म्हूण खात्री करपाची आसली. ताचेर आतां वेगळे रितीन विचार जावंक लागला. सुरवातेक वाऱ्याचो दर्जो सांबाळूंक बरें पावल म्हूण उबारलोलें तें आतां उंचल्या कोटान फटोवपाची येवजण कशी दिसूंक लागल्या. फुडें पळयात. Several real-time air ambient quality monitoring stations installed to monitor pollution levels in Panji have been relocated to Don Bosco High School's ground. The move has raised suspicions regarding the true intentions behind the installations, with critics alleging deception aimed at misleading the High Court. The installations were purportedly set up as a part of a collaborative effort between civic authorities and the Pollution Control Board under the guise of monitoring air quality standards around ongoing smart city works. However, just 8 days following the High Court inspection, most of these monitoring stations were found to have been shifted to a location near the Don Bosco School, prompting accusations that the measures were merely a ploy to deceive the court. Sagun Gowde for Herald TV. तालिगांवच्या लोकांन मंगळारा दीस वसवडीचो दुलवाट बोगतीन मनयलो. समुदायाचो लोक उबारून दवरपी ही परंपरीक परब शिगम्याच्या उत्सवाचो भाग आसा आनी ती 5 दीस पर्यंत वैभवी रितीन चलता. ही परब स्वादीक रितीन सुवारी वादान वाजोवन सुरू जाता आनी तातूंतल्यान संस्कृतीक क्रेस्कायेचें आनी उमेदीचें वातावरण तयार करता. दुलवाट दोबाच्याचो शेवट गुडी पाडवाच्या दोबाच्या मेरेन सोंपता. हे पुर्बेक रंग पंचमी हेवूय नांवान वळखतात. हो आमचो वार्षिक पद्दती प्रमाणे शिगमोत्सव जाता. ओके. त्या निमतान हो उत्सव 5 दिवस चलता. ओके. आणि ह्या उत्सवाची सुरवात सुवारी वादनान जाता. ओके. आणि पयले 3 दिवस आमी सुवारी वादन करता आणि शेवटचे 2 दिवस आमी नाट्यपुष्प अर्पण करता. एक सामाजिक नाटक आणि एक संगीत नाटक. आणि त्या संगीत नाटका नंतर जो पाडवो येता गुढीपाडवा त्या दिसा आमी ह्या देवाची धुवट साजरी करता. तर रंगपंचमी आमची ह्या दिसा आसता ह्या ग्रामस्थांची. सो अशें करून ह्या उत्सवाची आमी सांगता करता. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.